Hello guys! Welcome to my vlog! Finally, nakauli na gid mi sa Tagum City, our hometown. Niuli mi guys, kay birthday sa ako ang papa, so kinahanglan nato i-celebrate ang iyang ika-60 nga birthday. Pero before mi nag-celebrate guys, naa pa gid mi pagsulay nga naabot sa amoa, imbis kay planado kaayo nako ang tanan, nga muuli ko sa Tagum, mag-vlog ko, at tuon na mo ang mga pagkaon nga mga lami kaayo nga mga sikat nga mga pagkaon sa Tagum City kay ako ang i-feature sa ako ang vlog. Pero mao ni ang nahitabo guys. Kana nga time padulong mi sa auto shop kay mangita mi og ligid. Gikan mi sa Agusan del Sur pag abot na mo sa Tagum City, igo ra gyud mi gipaabot guys, nahilis gyud nakita gyud ang mga fly sa ligid. Pero planado na namo guys nga mapalit og ligid kay hilis na gyud siya. Amo lang gyud siyang gigamit kay aron masulit. Pero delikado day kay guys nga hilis na ang ligid magbiyahe. Kani lagi magtipid ta kay kinahanglan gyud nga masulit gyud nato ato ang gipalit. Pero wata kabalo nga delikado na datong kinabuhi samtang nabiyahe ta mao nang guys, dili gyud nato tipidon natong sakyanan. Kung naatay sakyanan kinahanglan gyud nga tay extra kwarta kay kini mga yung maintenance guys na magligid-ligid gyud kasakit sa bulsa. Tinuod gyud ay lang giingon nga kung naa kay sakyanan bugto imong bra, buslot imong brief. Mao nang doble kayod gyud ta guys kay og kini mga yung maintenance guys na amot na lang gyud makapanangpit gyud kag mama papa tanan mga silingan mga parente. Ug naapod lagi masangpit kung wala butata gyud. Kani nga panahon nakabalos gyud ang sakyanan ingon siya nga serbisyohan ta mo pero serbisyohi pug ko. Abi po nako og kung naa natay sakyanan hayahay ra ta permente pero hay nako gabi jud kalisod. Mao ni ang reality guys nga ingon nila nga hayahay kayo mao ni ang reality. I-post na nako. Kay mao gyud ni ang reality nga gasto jud kayo tanang gasto. Pero maayo na lang kay nay mga blessings nga moabot sa ato, may na lang naapod tay ka maintenance sa ato ang sakyanan. Mahibong pug kani akong bana ba hilumon kay sa balay pero abot sa bagawas ug nay kay istorya gabi gid kay sabaan. Mao nay proof nga mas marites gyud ang mga lalaki kaysa nato nga mga babae. Pero balik ta sa ligid guys, mao gyud nay nawong sa among ligid guys, bay biyahe mi nanimaho gyud na siya og guma. Mao na day na siya ang porma nang gawas na iyang fly. Thanks God kay giproteksyonan gyud mi sa amo ang biyahe nga nakaabot ra gyud taon mi sa Tagum nga walay kakulian. Aw naa ay kay mag-ilis man og ligid pero mas importante pa nga maligtas na lang mi guys kaysa dako pa ang problema nga moabot. Pag human na mag-ilis sa ligid guys, nangita dayon mi og kapaniudtuan namo kay gutom na. Diri mi naniud to sa Gaudensius Lugaw to go. Akong gipatry ang ako ang bana dinhi kay para matry niya kung unsa kalami ni nga lugaw. Isa pod ako pong ipakita sa iya para ma-experience niya ni kay mao ni ang ako ang gina-explain sa iya nga mao ni ako ang gusto nga negosyo nga itukod sa Bayugan City. Kadi laging daghan kayo tag plano. Pero sige lang kay basin day matuman na din ang tanang plano sa kinabuhi. Ganahan kay ko dinhi guys kay barato ra kayo ilang baligya dili na ka magtagba og paabot. Kay dali ra kayo sila mo serve. Ang akong gi-order kay chicken pastil, lugaw with egg ug lugaw with native chicken. Ug ang among himagas kay lemonade. Wow, kalami sa lemonade. Uy, Manggoryo, yes guys, auto parts and repair shop na pudta. Aside sa ligid kinahanglan na pud nato i-change oil ang ato ang minivan. Dili lang kay change oil guys kay naapay PMS nga mahitabo. Kana nga time wala na ako kasabot kung giunsa na nila ang sakyanan pero ang akong nasabtan guys is marites gid akong bana bisag asa ibutang na na pud kay istorya. Pero mahibong kung anong duulon man gid siyang mga tigulan. Bayot man gawon sila. Kanan man gawon sila sa umbana. May gani guys kay naa sila customer lounge naka-relax ra gyud in tawon ko. Na-feel na gyud nako ang na-feel sa mga bana nga maghulat sa ilahang mga asawa nga sulod og Watson nga hastang laaya. Pasalamat na lang gyud ko sa ilahang customer lounge kay aircon, naka-sofa pa, free wifi, free ka mag-charge, free water, free CR. Tanan na lang gyud mura kag naa sa balay naka-relax so mao na lang gyud nay nakabawi sa ako ang ka-stress anang adlaw. Pag gyud ko ka-experience og auto shop nga naay customer lounge nga free pagid snack ug free pagid lunch. Ug kabalo pa lang mi dirian nami nag-lunch, wala nami nagasto-gasto sa gawas, naa ra man day ni dinhi Pero kani gyud ang ilang gibuhat ba wala na gyud ko kasabot ana ug wala ko'y plano mo sabot gyud anang mga butanga kay sakit kay siya sa ulo. Mayo na lang gyud ni akong bana kay nagunahon na gyud siya og PMS kay para mahibal-an gyud kung unsay problema sa atong sakyanan at least dili ta makulbaan og magbiyahe ta og layo-layo guys. Day 2 guys, padulong nami og simbaan. Wala lang ko ng video kay nag-focus ko pangayog pasaylo sa akong mga kasalanan diri sa kalibutan. Man na magsimba guys, ni ditso namin sa dagat kay nag-celebrate mi sa birthday ni Papa. Nagpadagat lang gid mi guys kay ganahan jud kayo na siya og dagat. Sa kadaghang plano para sa iyang birthday, dagat gid ang nadaog guys. Kay mas feel na mo nga mas happy siya og sa dagat na mo i-celebrate ang iyang birthday.
Simple ra kayo yang celebration guys, as long as happy ang among papa, malipay na pud mi ana. 60 na siya guys, pero gakayod gihapon siya sa life tungod sa ka-crisis. Kami nga mga anak naningkamot pa mi nga mo survive ug ma-successful aron makatilaw pod siyang haruhay nga kinabuhi, kay deserve kayo na niya. Dili lang kay kang papa kun dili sa ilaha duha ni mama mo nang stay healthy sa jud. Mo dawat patag 100,000 gikan sa gobyerno. Happy birthday Father dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Say hi to my vlog. Hi! Happy birthday, Papa Iko. Hi! Say hi to my vlog. Hi! Ikaw, hi! Happy 60th! Kuya Ricky Iko. Kuya Ricky Iko, doble. Say hi to my vlog. Blooming kayo. Bloom. Artista naabot. Uy. Hoy, kaglads! Halik kaglads! Hoy, kaglads! Lalalala! Day 3 guys, so nangaligo na sila og dagat. Ako lang gipahibalo sa inyo ha, kay basin mo kaila og dagat. Ni nakanindot sa overnight guys, kay pagkaugma sayo kay ka makaligo og dagat. Pwede ra nga dili ka magpainit. Inay purpose nga nung nag-overnight mi guys, kay aron makaligo si papa og sayo kay bawal sa mainitan. Kaya among mga kauban guys, bago pa gina sila ng mata kay alas 3 na sa kadlaw ng hawas. Mo na literal nga overnight gid sa dagat or mahadlok lang gid og sunburn. Mga luya pa kayo na og naong guys, kahas tang bilara, bahalag tugnaw kaayo basta kay dili lang gid magka-sunburn. Dala banding na lang pod kay panagsara man gid kaayo mag-abot ning mga tawhanan ni. Gid na to makita ang birthday boy kay tuwa gid na sa dagat nagpuyo. Ganahan gid na siya permi nga maghumol dito kauban sa iyang mga apo. Kami dinhi alam mi sa gidli-gidli. At least wala na sayang ang amo ang pag-anhi dinhi sa Tagum. Tumo to guys, pauli na mi. Kaingon gid kog dali ra kaayo ang panahon guys kay murag bag-o pa mi ni biyahe padulong Tagum pero pauli na pud mig bayugan ron. Dili gid makumpleto ang amo ang pag-uli dinhi guys ug dili mi mulabay dinhi sa New City Hall. Ma-amaze lang gid ko dinhi sa ilang New City Hall guys kay halos na ang mga park sa kilid-kilid. Actually napuno man gyud ni park ning Tagum. Bisag moadto kag terminal naa sila park, moadto kag palengke naa sila park. Bisag ang ilang mentoryo guys naa gyud park. Ingon ana ka organize ang Tagum, maong ganahan jud kaayo kung magbalik-balik sa Tagum. Speaking of organized guys, organized kay sila kay naa may dakop. Traffic bitaw guys kay dakop sa unahan. Pagipili motorcycle, SUV tanan dakop kung dili ka kumpleto. Sa among pagbiyahe guys, wala gyud nalikayan nga maka-feel gid og duka ang amo ang driver kay bilar kayo gikan pa gyud naligo og dagat. Hapon pa gyud na tingkatulog gyud kaayo na lami gyud kay katulog ana guys. Bisag ako gusto na gyud ko matulog pero tabangan na lang nako tan-aw sa dalan ang driver kay basin makatulog. Auto naka-decide mi nga mohapit mi dinhi sa bibingka nga sikat kay dinhi sa nabunturan. May mga pin na lang pod kay para dili duka. Maduka man or sa dili guys, gahapit gyud mi dinhi once gikan mi og Tagum. Kay murag dili pod kumpleto ang biyahe guys ug dili mo kahapit dinha tungod sa ilahang bingka. Taod-taod na pod mi wala ka anhi dinhi guys pero dako na jud kaayo og improvement sa una. Simple ra kaayo ni. Karon elegant jud kay tan-awon. Kani ilahang mga kakanin guys mao gini ang ginabalik-balikan sa mga tawo. Kompleto na dinha guys, na ibingka, na isuman, na imuron, na ibinangkal, na ibiko ug uban pa na po na sila mga pasalubong dinha guys. Heaven jud kaayo ni sa mga kakanin lovers like us. Dili gid mo mamahay kung moadto mo og Tagum kay daghan gid kay mong kapitan og mga pasalubong. Tanang klase naa, kwarta raywa. Amo na lang yung gilingaw-lingaw mong kaugalingon dinha guys kay bilar jud kaayo, lami jud kaayo itulog. Kay gani kay naa ang ako ang pag-umangkon malingaw ra pod mi. Nangompra ko kay para pasalubong pud untana sa nabilin sa bayugan pero wala ra gyud kaabot og bayugan guys kay nahurot ra gyud kinaon. Lami lagi kaayo pati ang bata grabing mukbang sa suman. Akong bana grabing mukbang sa kasaba cake. So mga to guys, pauli na gyud mi sa bayugan. Nasulit ra gyud among paglakaw bisag daghay pagsulat. At least happy and successful ang celebration sa birthday sa among papa. Kay mao ra man gyud na among tuyo ang malipay siya sa iyahang adlaw. So mao na to ang among vlog guys. I hope na enjoy mo. See you sa next video. Bye. Love you guys.